Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bukan makhluk biasa, tapi kita semua bukan hanya menjadi manusia, melainkan manusia pilihan pencipta yang bukan hanya hidup, mati sekalipun setiap saat kita selalu bersedia. Yang penting dengan keridhaan yang kuasa. Ingin punten. Itulah kita. Tidak ada yang mempunyai rasa dan cita-cita seperti itu di manusia-manusiaan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Aduh, mari begini. Tolos teti orang saya dijajah sampai kapan. Ngereng pategas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tahu dan merasakan bagaimana saat ini kita sedang bersama dengan perwakilan manusia-manusia fi sabilillah. Manusia-manusia yang telah mengorbankan nyawa, harta dan segala-galanya demi Allah, demi kejayaan agama dan demi kemuliaan muslimin sedunia. Sedang kita bersama beliau, marilah kita sekali lagi teriakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله أعلم. Sebagaimana keyakinan kita bahwa tiada yang benar dari kata-kata kecuali kata-katanya pencipta. Ingin abenten mun sora abenta pasera saya tak bisa, satu aja nak bisa sampai beda istilah cila tak atolang, tapi dari sakapin abenta tak menjamin kebenarannya. Yang terjamin kebenarnya hanyalah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Al-Quran. Di Al-Quran itu buah gigi buruh bahwa kemenangan dan kekalahan itu memang kami pergilirkan di antara manusia. Kita umat Islam bukan hanya 1, 2, 10 tahun, 20 tahun ada dalam kehinaan dan kekalahan, melainkan ratusan tahun ada dalam penjajahan. Baru kali ini dengan pengorbanan saudara-saudara di Gaza, Palestina, dengan pengorbanan saudara-saudara kita yang ada di Iran dan di sekitarnya, insya Allah penjajahan yang ratusan tahun, Indonesia dijajah sareng Eropa, sareng Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, termasuk Amerika seberapa tahun. Marah kayak ngai pengajaran ng SD kayak saya. Seberapa tahun? Lambat seberapa tahun saya dijajah? 350 tahun. Ditambah 3,5 tahun dijajah Jepang. Bahkan yang namanya merdeka, kita sebenarnya tidak merdeka karena bukan waktunya merdeka. Jadi kemerdekaan yang kita bacakan barusan 1945 itu hanya simbol belaka. Setelah itu
dipegang lagi sarang orang-orang kafir. Baru saat ini insya Allah kita akan menyongsong kemerdekaan yang sebenarnya. Insya Allah bersama saudara-saudara dari Gaza, Palestina, dari Iran, dari seluruh dunia yang sengaja dikeluarkan oleh Allah untuk mengembalikan kejayaan Islam dan mengembalikan kemuliaan umat Islam. Amin Allahumma. Sekali lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan kaget apabila di seluruh dunia saat ini ada proses perubahan yang sangat singkat, bahkan jeru kaburuh samangken ki oleh setahun setengah mun tak gelerwah presiden yang ada di Indonesia selakanlah kebanyakan tidak diinginkan oleh kita umat Islam. Ternyata kebijakannya membuat semuanya kaget. Semuanya kaget. Akan canduan Amerika, akan canduan Israel. Saya tak tahu man elakoni di presiden-presiden sebelumnya. Elakoni di presiden saat semangken. Israel, saya musuh sarang orang Indonesia. Bo, yunceng semangken. Kangkui ngalakoni hal mahera, kangkui ngalakoni Indonesia di presiden semakin jebu kesambu. Kenapa? Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala insyaallah untuk mengubah Indonesia dari terjajah menuju kemuliaan kejayaan insyaallah. Amin Allahumma. Bisa jadi, bisa jadi. Benih namun GPP saya tak endak dek ke presiden. Bani namung GPP sema bada pernyataan sikap marena kaangkui keluarnya Indonesia dari BOP melainkan dari negara-negara lain. Ben dari Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia nyatibi dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia pada tak anda atas kebijakan-kebijakan presiden sebersamangken. Beni kebetulan keng lakarlah sarang Allah iya sakapina. Amin Allahumma. Jadi ngereng dalam pernyataan sikap Kak Dinto, saya insya Allah sekecaki sarang abdinah tor tokoh-tokoh GPP mau dipasrahkan ke legislatif perwakilan kita di Pamekasan untuk diantar ke Presiden Indonesia bekal emause. Kak Dinto perlu isaksiin sarang tanteretan saja sebagai saksi dan pernyataan kita bahwa kita adalah manusia-manusia akhir zaman yang terus mau berusaha keluar dari penjajahan dan ingin merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi sebelum ada tausiah dari beliau, maka kami akan menyatakan beberapa pernyataan sikap kami dari GPP dekat Presiden kepada pemerintah Indonesia. Dipersilakan kepada tokoh-tokoh untuk berdiri. Ngereng ya toreh kembali berdiri sebagai persaksian kita dekat Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban dekat Allah Subhanahu wa taala bahwa betan kaula saja tak endek dekat penjajahan, bahwa betan kaula saja terus akan berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sebagaimana umat Islam sepamulja sareng Allah mulai dari dunia ke alam kubur sampai ke alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap dan tuntutan solidaritas untuk Palestina dan negara-negara yang teraniaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rakyat Indonesia yang tergabung dalam gerakan peduli Palestina Pamekasan pada hari ini Rabu 4 Maret 2026 menyatakan sikap dan komitmen kami sebagai berikut. 1. Turut merasakan penderitaan rakyat Palestina yang terus-menerus dijajah dan dizalimi oleh pendudukan Israel
Israel serta rakyat Iran yang menjadi korban agresi Amerika dan Israel. Kami juga mengutuk tindakan agresif mereka terhadap negara-negara lainnya di kawasan dan di dunia. Semua bentuk pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, serta tindakan yang mengancam kedamaian global, bahkan berpotensi memicu perang dunia ketiga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai hukum internasional tanpa terkecuali. Dua, meminta pemerintah untuk keluar dari Board of Peace atau BOP, bentukan Donald Trump, agar tidak menyiratkan pengakuan atau dukungan terhadap rezim yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan. Tiga, mendesak pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia, memberikan dukungan penuh kepada rakyat yang menjadi korban agresi dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Amerika Serikat dan Israel agar menghentikan segala bentuk agresi dan pelanggaran hukum internasional. Eki sekadang to mungkin dimin cender alengki sampai pada takbir bersama. Siap tak siap kangkui merdeka sesaungguna. Mungkin lah kalau siap aki mulai disemangken pasaper dumpa aki kan seran kestretanan sebelaan setetanggaan mungkin lasa kunni cung saporaan benikun orang sebanyak salah maki abak banyak salah nah yang kini benten kita adalah satu kesatuan sesaling menguatkan. Insya Allah GPP akan bersama sareng masyarakat dalam kemerdekaan lahir batin kayak itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد بابا إبو أنك مدى أبا كبار. جزاكم الله خيرا. يعني لا أستطيع أخي العزيز الحبيب بعد هذه الحماسة التي قدمت فيها وسبقتني في الحديث فيها وبعد هذا القسم أتوقع الذي أقسمته مع إخواننا في أندونيسيا إلا أن أقول وأتذكر الصحابي الجليل الذي في صلح الحديبية وهو عتبة
ابن أسيد الثقفي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مساعر حرب لو كان معه رجال. ما شاء الله. فهذا النفس المبارك الطيب ذكرني بصلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في هذا الصلح بعدما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة في السنة 7 للهجرة، رأى مناما أنه ورؤيا الأنبياء حق أنه يتوجه لأداء العمرة في مكة المكرمة، وكانت مكة لم تفتح بعد، فخرج هو وأصحابه لأداء العمرة. عرفت قريش بذلك فأرسلوا سهيل بن عمرو ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلح الحديبية في السنة 7 للهجرة، وكان نص هذا الاتفاق أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام إلى المدينة المنورة، ثم يأتي في العام الذي يليه لأداء العمرة. أيضا من نص هذا الاتفاق أن بعد هذا الاتفاق، بعد ما يوقع هذا الاتفاق، من يذهب من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، لكن من يذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا لا يرجعه قريش، يستقبلونه قريش. ومن النصوص أيضا في هذا الاتفاق أن من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حلف النبي، ومن دخل في حلف قريش فهو في حلف قريش. وتم الاتفاق ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث أن أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وعتبة بن أسيد الثقفي بعد هذا الاتفاق خرجوا من قريش من مكة المكرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم حسب الاتفاق، لكنهم لم يرجعوا إلى قريش، بقوا في منتصف الطريق وشكلوا فريقا من المسلمين وأغاروا على قريش، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مساعر حرب لو كان معه رجال. فجزاكم الله خيرا على هذا النفس المبارك وهذه الحماسة وهذا الحب لفلسطين، هذه الديار المباركة في أندونيسيا التي نرى بإذن الله سبحانه وتعالى صحوة الإسلام. والذي يقول أن الإسلام سينهزم فهو خاب وخسر، فالإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى قادم وقادم بقوة، والإسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى سينتصر، وسيخرجون اليهود بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل، وسندخل بإذن الله سبحانه وتعالى ساحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين محررين مهللين مكبرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وستهزم بإذن الله تعالى خيبر بإذن الله. قولوا آمين. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat serta salam selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Beliau menyampaikan bahwasanya tadi sumpah yang disampaikan dari saudara-saudara sekalian itu sangat menggetarkan hati beliau, mengingatkan beliau pada suatu sahabat yang bernama Utbah yang memiliki semangat dalam memperjuangkan saudara-saudaranya seiman, seagama, seumat Islam. Walaupun kita semua saudara-saudara sekalian yang ada di sini umat Islam yang tidak sama dengan mereka dari segi bangsanya, kita orang Indonesia, kita berada jauh dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, namun kita semua tetap mencintai, menyayangi, dan ingin menolong saudara kita yang ada di Palestina.
Kemudian beliau menyebutkan kisah terkait perjanjian Hudaybiyah. Ketika itu pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat ingin melaksanakan umroh ke Mekah. Saat itu Mekah dalam keadaan belum dibebaskan oleh umat Islam, masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Maka ketika di perjalanan, orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad akan melakukan umroh. Kemudian mereka mencegat rombongan Rasulullah dan para sahabat dan membuat suatu perjanjian yang dimana dinamakan perjanjian atau genjatan senjata Hudaybiyah. Yang di situ adalah nama tempat, nama suatu tempat, Hudaybiyah. Yang di dalamnya, di dalam perjanjian tersebut, akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat harus kembali ke Madinah karena mereka belum dibolehkan dalam perjanjian tersebut untuk umrah pada tahun tersebut. Maka mereka baru bisa umrah pada tahun selanjutnya. Maka ini sangat membuat sedih para sahabat ketika Rasulullah dan para sahabat ini menerima perjanjian tersebut. Namun Rasulullah mengetahui bahwasanya Allah menjamin meskipun perjanjian tersebut merugikan para sahabat dan Rasulullah, tapi di balik situ ada sebuah hikmah dan kemenangan di baliknya. Kemudian yang kedua adalah ketika orang Quraisy yang muslim ingin kepada Rasulullah yang ada di Makkah, ingin ikut kepada Rasulullah, maka mereka tidak bisa untuk ikut kepada Rasulullah ke Madinah. Namun sebaliknya, apabila ada orang Quraisy yang ada di Madinah, dia tidak muslim dan ingin ke Mekah, maka mereka bisa untuk kembali ke Mekah. Maka bisa kita lihat bahwasanya perjanjian ini sangat tidak seimbang bagi umat Islam. Dan kita lihat para sahabat banyak yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Namun Rasulullah menguatkan para sahabat agar di dalam perjanjian itu insyaallah ditemukan sebuah hikmah dan di balik tersebut ada kemenangan yang akan datang. Kita harus yakin bahwasanya Islam akan menang. Kita harus yakin bahwasanya janji Allah di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi nanti akan dimusnahkan, dihancurkan, dan kita semua membebaskan Masjidil Aqsa dan bisa datang ke dalamnya melakukan salat di sana sesuai wasiat Nabi Muhammad SAW. ما يحدث الآن وما حدث بعد معركة طوفان الأقصى المباركة في 7 أكتوبر والتي استمرت عامين كاملين، وإخوانكم في غزة المباركة، غزة الصابرة، غزة المحتسبة، غزة المجاهدين، غزة الرباط، غزة الجهاد. هؤلاء الشباب الذين دخلوا في 7 أكتوبر وآلموا اليهود كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أثخنوا في العدو وقتلوا هؤلاء الصهاينة في معركة 7 أكتوبر، وأسروا العديد من الجنود، ودخلوا إلى غزة منتصرين رافعي الرأس، وظنوا أن إخوانهم في الدول العربية وفي الإسلامية أنهم سيقفون في ظهرهم، لكنهم تعرضوا للخذلان، ومع ذلك بقوا مع الله سبحانه وتعالى صابرون محتسبون، ما زالت أيديهم على الزناد وهم في أنفاقهم يواجهون العدو ويثقلون فيه، يدمرون دباباته. هذه الميركافا الدبابة التي يفتخر اليهود بصناعتها وثمنها 8 مليون دولار، إخوانكم المجاهدون حولوها إلى رماد، فجروها باليهود الذين يقطنون فيها، حولوا هذه الدبابات إلى رماد بفضل الله أكبر الله أكبر، وبفضل دعاء الأمهات، وبفضل هذه العقيدة الصلبة التي حفظوا بالقرآن الكريم في قلوبهم وفي صدورهم، وطبقوا هذا القرآن واقعا عمليا في حياتهم، فأثخنوا في العدو. لكن كان من نتائج هذه الحرب
أن اتحدت قوى الشر جميعها مع إسرائيل، فهجموا على إخوانكم في قطاع غزة ولم يفرقوا بين عسكري ومدني بأحدث القنابل والأسلحة التي عرفها التاريخ الحديث. بطائرات الإف 16 ألقوا القنابل على رؤوس إخوانكم الآمنين، فدمروا من المباني أكثر من 80% من مباني قطاع غزة والمستشفيات. استشهد في هذه الحرب أكثر من 72 ألف شهيد و171 ألف جريح. وسيعرض إخواننا إن شاء الله بعد صلاة التراويح إن كان هنالك مجال بعض الأفلام التي تتحدث عن ذلك. لكن إخوانكم بإذن الله تعالى هم يرتقبون وعد الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي الله بأمره. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيه، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتره، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. تكبير تكبير تكبير، الله أكبر ولله الحمد. Ya, yang terjadi sekarang pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka mengalami perang selama 2 tahun, perang yang tidak seimbang antara saudara kita yang hanya ada di Gaza, tertinggal sendirian dari saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya, melawan umat Yahudi dan para sekutunya. Negara-negara besar bersatu untuk melawan, menumpas saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di Gaza dengan keterbatasannya, mereka berusaha melindungi Masjidil Aqsa, berusaha melindungi tanah Palestina dari penjajahan, berusaha menolong saudara-saudaranya yang ada di Baitul Maqdis dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan tentunya yang paling utama, mereka mengetahui bahwasanya Allah bersama mereka, meskipun saudara-saudara mereka yang ada di sekelilingnya tidak menolong mereka. Gaza, tempat perjuangan, tempat jihad, tempat para mujahid, tempat para syuhada. Di sana saudara-saudara kita telah melakukan pengorbanan yang tidak ada bandingannya dari antara yang lain. Mereka memerangi musuh-musuh Allah. Keluar pada tanggal 7 Oktober, mereka menyerang musuh-musuh Allah yang mempersiapkan diri mereka untuk menyerang saudara kita yang ada di Palestina seluruhnya, agar mereka menguasai Palestina dan terutama Masjidil Aqsa. Saudara-saudara kita semuanya penghafal Al-Quran, mereka menyiapkan diri mereka dalam memerangi musuh Allah dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dan dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Mereka bahkan ketika itu, ketika 7 Oktober mereka menyerang di pagi hari secara mendadak, sehingga orang-orang musuh-musuh Allah, tentara-tentara musuh kaget saat mereka didatangi oleh para saudara kita pejuang. Mereka terkacar-kacir, dihancurkan pasukan-pasukannya, dibunuh sangat banyak, kemudian juga senjata-senjata mereka dilucuti. Namun setelah itu mereka semua Yahudi pengecut mendatangi saudara-saudaranya mereka, yaitu sekutu-sekutunya Amerika, Eropa, mendatangkan persenjataan-senjata yang lengkap, bom-bom, roket-roket, yang akhirnya menjatuhkan semuanya ke dalam tanah saudara kita yang ada di Gaza. Sebanyak 70.000 lebih dari saudara kita yang ada di Gaza telah meninggalkan kita, syahid di jalan Allah.
ribuan dari mereka, ratusan ribu dari mereka kehilangan anggota tubuhnya, cedera. 2.000 dari anak-anak kehilangan seluruh keluarganya. Maka itu semua sangat tidak bisa kita bayangkan penderitaan yang dialami oleh saudara kita. Maka sebagaimana kita umat Islam sesama saudara kita, kita tentu prihatin tentang apa yang terjadi dari saudara kita. Namun meskipun begitu mereka ditimpa musibah yang sangat dahsyat, mereka yakin akan pertolongan Allah Ta'ala. Mereka yakin dengan sabar yang mereka lakukan, dengan ketabahan yang mereka lakukan, Allah pasti membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Mereka yakin kematian saudara-saudara mereka adalah suatu rahmat bagi mereka, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan menjadi para syuhada yang akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan bisa mengajak saudara-saudaranya memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Apalagi mereka semua itu adalah penghafal Quran yang memberikan syafaat setidaknya untuk 80 dari anggota yang ingin beliau ambil syafaat untuknya. Bahkan orang tuanya diberikan mahkota. Maka mereka yakin kematian itu hanya setidaknya sedikit dari musibah yang mereka nimpa, yang nantinya akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala di akhirat dengan balasan yang sangat tidak terhingga. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis bahwasanya akan selalu ada di sebagian dari umatku, sekelompok dari umatku, dia terang-terangan dalam kebenaran, membela kebenaran. Mereka keras kepada musuh-musuh Allah, tidak menyakiti mereka, tidak mempengaruhi mereka, orang-orang saudara-saudara yang meninggalkan mereka berperang sendiri, dan tidak membuat mereka bermudarat pada mereka, musuh-musuh Allah yang mengalahkan mereka, yang melawan mereka. Mereka tidak terpengaruhi atas apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Kemudian mereka sampai Allah datang memberikan ketentuannya, sampai ketentuan Allah itu pun datang, mereka akan selalu berjuang di jalan Allah, membela tanah tersebut. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, di manakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka ada di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza dan sekitarnya, merekalah para kelompok yang disebutkan Nabi Muhammad yang selalu memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran. Bagian barat dan kalian di bagian timur. Kemudian kalian memerangi mereka sampai mereka berlarian, bersembunyi di balik batu-batu dan pohon-pohon. Kemudian batu-batu dan pohon-pohon tersebut berbicara, mengatakan, wahai orang-orang beriman, lihatlah mereka, bunuhlah mereka, mereka di balik saya, di balik kami, maka perangilah mereka, bunuhlah mereka, kecuali satu pohon yang dinamakan pohon warqat, dan mereka sedang menanam banyak pohon itu untuk melindungi mereka pada saat itu yang terjadi. Maka hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran yang ada di firman Allah, semuanya pasti akan terjadi. Dan insya Allah dalam waktu dekat Palestina, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh generasi-generasi yang saat ini, generasi kita insya Allah, biiznillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. من المؤمنين رجال، هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الرجال الذين صبروا ورابطوا وجاهدوا وأعدوا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا أنفسهم إعدادا إيمانيا، أعدوا أنفسهم إعدادا بدنيا، عاشوا مع القرآن في حياتهم، فكان القرآن واقعا عمليا في حياتهم، حفظوا آيات الله وطبقوها واقعا عمليا، كانوا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. هؤلاء القوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسيصدقهم الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى ما وعدهم به بإذن الله تعالى، وستكون هذه المنع لهذا الدين، وسيكون هذا العلو بإذن الله تعالى لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فإخوانكم رغم هذه الآلام ورغم هذه الإصابات ورغم عدد الشهداء الكبير ما زالوا هم على وعد الله سبحانه وتعالى، ما زالوا صابرين محتسبين، ما زالوا صامدين على أرضهم، ما زالوا لم يتخلوا عن سلاحهم ولن يتخلوا عن سلاحهم بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره بإذن الله سبحانه وتعالى وهم كذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة الإسلامية قائدا ربانيا يقودها للعمل بكتابه وسنة نبيه، ويقودها لتحرير مقدساته بإذن الله سبحانه وتعالى. كلكم يعلم خباب بن الأرت. خباب هذا الصحابي المبارك الذي كانت تعذبه أم أنمار، وهو من الصحابة الأوائل، نعم، من الصحابة الأوائل الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا. عذب عذابا شديدا، وضع الحديد المحمى على رأسه ولف بالحصير ووضع على الجمر، فكان الجمر يطفأ من دهن ظهره. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد له بردة في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب خباب قال: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيجعل له حفرة في الأرض فيجعل فيها، ويوضع المنشار على مفرق رأسه ويجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ونحن يقينا بالله بأن المسجد الأقصى سيتحرر بإذن الله، وأن هذا الكيان
سيزول بإذن الله، وسنتبر بإذن الله تعالى ما علوا تتبيرا، وستعود هذه الأرض بإذن الله تعالى إسلامية صرفة كما كانت بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ندعو الله سبحانه وتعالى، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم يا الله كن مع إخواننا على أرض فلسطين وغزة وبيت المقدس. اللهم يا الله إنهم مظلومون فانتصر، اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم تقبل شهداءهم وداو جرحاهم وفك أسراهم ورد غائبهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم يا الله يا الله. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود والأمريكان يا الله. اللهم اهزم اليهود والأمريكان يا الله. اللهم اهزم إسرائيل وأمريكا يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا الله يا الله. يا جبار يا منتقم، يا جبار يا منتقم، يا عزيز يا عزيز. اللهم اهزم اليهود والأمريكان يا الله. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصلاة والركوع والسجود وقراءة القرآن. اللهم تقبل دعاءنا يا الله، اللهم تقبل دعاءنا يا الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما أنسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. Sebenarnya masih ada sedikit yang perlu diterjemahkan, namun karena waktu mungkin bisa dilanjutkan nanti ya, setelah berbuka mungkin. Insya Allah kita semua akan melanjutkan tausiah dari beliau setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya tak keburu dosa penampaan mana benda mengegalak sejam 2 jam dari kemudian beten kaula saja sekeng karena along polong abani namung itunya, bahkan pakwa abungan namun pas kepolong sarang beliau pejuang dari Palestina swargana Allah, amin Allahumma. Jadi saya tak kaburuh tak ngakui uzur atau ngakui uzur keng tak cek beren tigal ya tore buka puasa bersama Kak Dinto, terus sholat maghrib Kak Dinto, Kak Dinto jeding ampun isya pagi binian juga isya pagi las dari sholat maghrib rakera bisa kompak pole alengki ke tempat kain to bisa. Insyaallah mari sholat maghrib betul kau lihat aja, insyaallah ampun kenyang sareng Allah, insyaallah lebih semangat. Dosa penampak can segi buru mun kengkun kalau bandu jam 3 jam betul kalau saja pandi tiket swarga, amin Allahumma. Ngereng ya tore kaangkoy